Mitra IDC, saatnya kita ikuti program belajar di radio IDC bersama SDT dan SMP Islam Istiqomah Balikpapan. Interaktif dan WA di 0811 5445 895. Ikuti acara ini juga di live streaming idcfm.co.id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Jalan Sport nomor 1 IDC FM kembali menemani mitra IDC di agenda hari ini di Senin di 29 November 2021 di bulan Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Alhamdulillah kembali di belajar di radio bersama SMP Islam Istiqomah, dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan Miss Sarah dan juga adik-adik kita dari kelas 8 insyaallah ya. Kita sapa dulu Miss Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Miss Sarah ya. Yes, alhamdulillah I'm great. Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan murid-murid juga ya. Miss Sarah ya. Mungkin diperkenalkan, silakan. Okay, thank you for having me here today because I'm English and I have many lovely students who is good in English, so I bring them to here. So this is Aziza, and then next to Aziza is Nike, and then there is Jihan. Jihan, Miki dan Nike. Nike. Yes. Nike, Jihan dan Aziza. Aziza. Baik, alhamdulillah. Next saja. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahul qawli, amma ba'd. Okay, good morning, Mitra IDC or Sobat IDC, and I am Hafizah Sarah Asyafa, but my students often call me Sarah. I'm currently a teacher at Istiqomah SMP Istiqomah Balikpapan, and actually I have been learning English from 5 years old, and then but I've been teaching English in Istiqomah since 2019, maybe like 2 years ago. Now, sesuai dengan tema kali ini, Learn English Better with Miss Sarah, I will talking about how important English in our life ya. Jadi, if we are talking about English, we are talking about what happens now, globalization, right? Jadi kalau kita bicara tentang bahasa Inggris, kita akan berkaca pada apa yang sedang kita alami hari ini sekarang, yaitu globalisasi, which is happen like international communication, cultural domination, trading, economic spreading, culture spreading, yaitu di mana ada international komunikasi, kemudian ada dominasi kultur, ada perdagangan, ada ekonomi, penyebaran ekonomi, dan juga penyebaran culture, yang mana itu terjadi happens because we speak the same language, karena kita berbicara bahasa yang sama. Bahasa apa ya? Karena kita globalisasi, kita berbicara the same language, that is English ya. Oke, tadi kita berbicara tentang English, which is happens in globalization. Kemudian, maybe English is not like Arabic language, which is like Quranic language, karena mungkin bahasa Inggris itu kan bukan seperti bahasa Arab ya, yang mana itu adalah bahasa Al-Quran. But English has its goodness in life. Tapi bahasa Inggris punya kelebihan sendiri di dalam sisi duniawi ya. Kita bahas di sini di dalam sisi duniawinya. Kalau misalnya Arabic language is help us in future life after we got died, but English help us now, membantu kita sekarang, yang mana adalah English will help us, provide us, akan menyediakan kita berbagai macam
advantages. Advantages itu adalah kegunaan atau manfaat, and also help us, menolong kita to achieve opportunities in life through education and career. Jadi tidak hanya membantu kita dalam banyak kegunaannya, tapi juga English itu bisa membantu kita mencapai banyak kesempatan di dalam hidup kita lewat edukasi, kemudian lewat karir kita, ataupun kehidupan di dalam aspek lainnya seperti itu. Kemudian di sini I will give you 5 points why English is important to learn. Kenapa sih bahasa Inggris itu penting untuk dipelajari, apalagi in globalization era ya, dimana kita di sini banyak kultur yang masuk, kultur budaya baru like K-pop, and then Hollywood, and then Western pop, yang mana tidak hanya Korean pop, tidak hanya Korea yang masuk, but also culture from Western, dari Barat ya. Karena kan we are talking about English, so it's depends to Western movies, Western song, and then Western country like England, American, something like that. Nah, poin pertama, kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris is because English is global language. Karena English itu adalah global language tadi, karena bahasa yang global. Yang mana saya bilang di awal tadi adalah globalisasi, di mana ketika ada internal communication, ada dominasi kultur budaya, ada perdagangan, di mana perdagangan tidak hanya di Indonesia tapi juga ada ekspor impor, kemudian ada economic spreading, ada ekonomi yang penyebaran ekonomi. Kalau misalnya kita tidak, if we don't speak the same language, kalau misalnya kita nggak belajar, kita nggak speak satu bahasa, di mana semua country jadi satu, if we don't speak the same language, we don't do anything, we don't get anything, kayak gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa satu bahasa yang sama, di mana semua kita banyak dari berbagai macam negara, kalau nggak satu bahasa, kita nggak dapat apa-apa, we don't get anything, kita tertinggal jauh. Nah, makanya itu kenapa English disebut sebagai global language. That is because of that. Nah, yang kedua adalah English can help you in education, from you are school, from you are senior high school, elementary, and then college, also study abroad, and then your career. Jadi can help you in education and also your career. Jadi English itu bisa membantu kita dalam sekolah kita dan juga pendidikan dan juga karir kita. Nah, kalau misalnya because I am a high school teacher, kalau misalnya kita sekolah, simpelnya adalah when you are learning English, jangka pendeknya adalah you can do your English test, you can speak or whatever it is in English club. But kalau misalnya lebih daripada itu, when you are going to college or university, it will be so useful more than you imagine. Jadi kalau misalnya sekarang tujuan kamu bisa bahasa Inggris itu untuk bisa mengerjakan soal ulangan, terus bikin kegiatan di sekolah SMP atau di English club. Tapi kalau misalnya kita untuk lebih jauhnya, untuk ketika kamu kuliah, itu akan berguna banget lebih daripada yang apa yang kamu bayangkan. Mungkin sekarang belum, untuk teman-teman SMP belum terlalu relate apa sih kegunaannya, what is the use of English in the future, karena mungkin belum ada gambaran sebagian. Tapi ketika kita kuliah ya, kuliah tuh real life ya, jadi hidup yang sesungguhnya itu ketika kita kuliah. Apalagi ketika kita lulus kuliah, itu adalah hidup yang sesungguhnya. When you are speaking English, when you are good in English, when you are very good or speaking fluently in English, so many chance to study abroad. Jadi
dimana ketika kamu speaking fluently, kamu bisa punya kesempatan untuk pergi belajar ke luar negeri, ya. Tapi saya nggak bisa, I cannot pay study abroad. It's okay because when you are in college, kalau kamu dalam kuliah, so many scholarship, karena akan banyak beasiswa tahambur, beasiswa yang banyak banget tersebar infonya untuk kamu raih, and you can just choosing whatever you want, whatever your major is. Jadi kayak gitu. Jadi karena beasiswa itu ada di mana-mana dan tidak hanya major English aja, tidak hanya jurusan English saja, tapi jurusan economic, and then sastra, and then math. Also, if you study abroad, pasti kan kita bahasanya adalah bahasa Inggris ya. Jadi whatever your major is, apapun jurusanmu di dalam study abroad nanti, di dalam kuliah di luar negeri nanti, English is the same language, is the one language that you speak with another. So English is connecting people, seperti itu, ya. Oke. Nah itu untuk yang education. Kalau yang karir gimana sih? What's the use of English in your career? Nah, because I'm speak English, maybe I'm not that good like native speaker, tidak seperti native speaker yang kayak orang bule banget gitu, but I'm good enough to speak English, dan itu saya rasakan ketika saya enrolling job in Balikpapan. Jadi before I got to teaching in Istiqomah, I have several job that I need to attend. Jadi punya beberapa pekerjaan, dan sebelum di sini saya udah keterima kerja. Tapi saya lepas karena saya milih di sini. Nah, itu mungkin nanti akan saya bahas di belakangan. Nah, itu tadi adalah contoh bagaimana how English is help you in education and your career. Seperti itu. Kemudian number 4 language, number 3 connecting people. English is connecting people because that is language of internet, ya. Jadi kalau misalnya English itu mengkonekkan orang, itu udah pasti ya. Dan also English is the language of internet. Kita udah pasti paham ya, karena kita lihat aja games, apps, aplikasi, and then YouTube, Instagram, itu semuanya basic language-nya is English. Meskipun di dalam handphone kita we can translate it into Indonesian, ya, seperti itu. Nah, terus kita sebenarnya terlena sama, kalau misalnya English is language of the internet, kenapa ketika kita searching di Google nih, misalnya kita mau nyari searching pelajaran, misalnya cara membuat teks prosedur, misalnya ya, cara membuat teks prosedur. Oke, good. Karena kita masukkan keywordnya Indonesian, pasti hasilnya semua akan keluar Indonesian. Tapi kalau misalnya you type your searching like how to make a procedure text, your information will be wider. Karena informasi kalian ketika dalam bahasa Inggris akan lebih luas, seperti itu. Itu yang saya rasakan ketika when I have a baby. I have a new baby, so I am a new mom, and then I have nothing. I have no idea how to care a baby. So when my baby ketika bayi saya menyusut terus menerus, I just thinking what happened with this little human, gitu kan? Kenapa sih anak kecilnya kok nyusut terus, gitu kan? So I search in Google, bayi menyusut terus menerus. So yang keluar adalah website Indonesia yang mana semuanya bahasa Indonesia. Bayi menyusut terus menerus adalah cluster feeding. Cluster feeding adalah ini. But ketika saya cek di website sebelah, and then website sebelahnya lagi, kok sama infonya.
they have the same information, they just like copy paste one another. Jadi kayak web satu ini copy ke sini, yang ini copy ke sini, jadi kayak sama gitu. So I need other information more than that. So I type in a Google. Jadi saya search di Google cluster feeding is. So yang keluar adalah website semua yang basicnya bahasa Inggris. And I'm satisfied with that article. Jadi artikelnya lebih lengkap dan informasi yang saya dapatkan lebih bikin saya ngeh what happened with this new baby, seperti itu. Jadi itu yang saya rasakan kenapa English itu lebih penting ketika kita searching di Google pakai bahasa Inggris, seperti itu. Kalau misalnya if I don't speak English, if I don't understand English, how can I understand what my baby needs, gitu kan? Gimana saya caranya tuh ngerti apa sih yang saya dibutuhkan sama baby saya, kayak gitu. But ketika semuanya di English, saya ngerti apa yang saya baca. Oh, this baby needs that, this baby needs this, seperti itu. Itu yang bukti bahwa sebenarnya artikel setengah artikel atau setengah semua artikel yang ada di Google is in English gitu. Jadi kita jangan terbuai, oh kita bisa kok pakai bahasa Indonesia. No, it's not. Lebih luas, your information become wider if you search your information on Google in English, seperti itu. Kemudian ketika kita main game online, of course kita pakai bahasa Inggris ya, we use English. Terlebih ketika kita I don't really understand about game. Maybe like FF Free Fire when your player come from another country. If you don't speak English, how can you play good? Gimana kamu bisa bermain bagus kalau misalnya you don't speak English with your friends from another country, ya kan? Kalau misalnya bahasa kita teman-teman kita yang main game itu tidak hanya dari Indonesia, kalau misalnya kita nggak ngerti bahasa Inggris, how can we speak? How can we understand each other? Gitu. Seperti itu yang dari contoh game online. Terus seperti sosial media group juga bisa. Jadi kalau misalnya kita basicnya we understand English, whatever your application is, it will be easy. It will be easier. That's it. Kemudian yang poin selanjutnya adalah language. English is the language of media industry and access to multiple cultures. Jadi English juga termasuk dalam bahasa media industry, which is from movies, songs, and then from that song and movies we can also access multiple culture. Kita bisa akses kultur yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita nonton Hollywood movie or Korean movie which is the subtitle is in English, kita bisa lihat oh ternyata ketika kita nonton itu, when we are watching that movies, oh di sana seperti ini, oh di sana seperti ini. We cannot understand that culture if we cannot speak English, if we don't understand what the subtitle is, right? Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah English help us when we travel. Itu sama seperti connecting people ya. Jadi kalau kita misalnya we have a chance to travel abroad, travel ke luar negeri, to another country, atau study abroad tadi, kan kita juga bisa talking or speaking with locals in that country untuk ke orang-orang di negara sana. Kalau misalnya negara Afrika and they speak African language and meanwhile you cannot speak African language, so gimana cara nolongnya? Speak English, karena English that's the global language, kayak gitu. Jadi meskipun mereka tidak fluent dalam bahasa Inggris, misalnya kalian mau beli, just speak buy this one, seperti itu aja 3 kata, it will helps you a lot. Karena ketika bahasa Inggris, apa sih yang kita mau adalah komunikasi from other
to other people. Jadi itu sebenarnya yang poin-poin pentingnya why we have to learn English. Seperti itu. Nah, di sini mungkin saya akan share tips how to learn English from my side as a teacher and as a generation Y, generasi Y, karena kan I'm different with them. They are Gen Z, Generation Z, which is different with me. But maybe kita tunda nanti dulu sambil kita lihat gimana sih sebenarnya Gen Z, mereka ini sebagai Gen Z learn English in this era, in millennial era, seperti itu. Jadi kita akan kulik-kulik mereka gimana sih cara mereka belajar bahasa Inggris sebagai generasi Z, di mana semua akses to media itu dipermudah with handphone and internet. Oke. Nah, di sini karena saya tidak sendiri, I bring my students, my 3 students, that is Aziza, Nikkei, and Jihan. So maybe I need you to introduce yourself, yeah? Introduce yourself. So maybe from Aziza first. Can you please introduce yourself? Yes. Hello, my name is Aziza Sara. I live in apartemen Pertamina. I am sitting in 8th grade SMP Islam Istiqomah Balikpapan. I am 13 years old. Hello, my name is Nikesha Chaya Ramadhani and I am sitting in 8th grade SMP Islam Istiqomah Balikpapan and I have an interest in learning in English since 6th grade. My name is Jihan Latifah. You can call me Jihan. I'm 14 years old. I'm sitting in 8th grade SMP Islam Istiqomah Balikpapan. Okay, good. Sebelumnya, beforehand, I would like to say thank you for you three, for accompanying me here in Radio IDC to on air with me ya. Mungkin sobat IDC bertanya-tanya kenapa sih saya bawa 3 ini aja? Why I bring them, only Nikkei, Aziza, and Jihan? Kenapa sih sobat IDC cuma mereka bertiga? It's because when I teach them, I see their potential in English. I see their pronunciation is good, their understanding on my lesson is good, so that's why I bring them here. Kayak gitu. Kemudian mungkin I will start with Nikkei. Jadi when you are saying that you learn English since from 5 years old. Sejak kapan tadi belajar bahasa Inggris? Mungkin sebelumnya banyak kata-kata atau kalimat sederhana bahasa Inggris yang sudah familiar. Iya, tapi sejak kapan? Suka bahasa Inggris? Kelas 6 SD sih. Okay, so since you are very good in English ya, I want to know your learning process. So from that learning process, I know that you have an interest in English since itu tadi ya. So when the first time do you find yourself enjoying English? Jadi kapan pertama kali English ini asik ya, saya enjoy deh belajarnya. Itu kapan ketik mulainya? When I was in 6th grade, I accidentally went to the same class with the smartest student. Jadi, with this smart student? The smartest student. Apa itu? Temen yang paling pintar bahasa Inggris. Oh, the smartest student. Okay, good. And then? Nggak sengaja satu kelompok saat tugas bahasa Inggris. Jadi gitu, saya mulai banyak tanya di situ. Jadi kayak ternyata enjoy ya, seperti itu ya. Iya. Oke, good. Jadi Nikkei mulai belajar bahasa Inggris dan enjoy belajar bahasa Inggris when you are in the 6th grade. 6th grade berarti elementary school ya? Berarti Yeah. SD. Oke. Kemudian kalau kita belok ke Jihan, when your first time enjoying English?
Saat saya masih kecil, saya suka menonton kartun berbahasa Inggris dan saya juga mulai mengenal beberapa kosakata sederhana berbahasa Inggris seperti nama-nama hewan, benda, dan lain-lain. And when I'm in elementary school, saat sekolah dasar, saya mulai belajar bahasa Inggris and saya menemukan ketertarikan dalam mempelajari bahasa Inggris. Okay, so your interest starts when you were kids and then you watching cartoon. Okay, seperti itu. Kalau Aziza gimana? When your first time enjoying English? Mungkin saat saya mendengarkan lagu, banyak kosakata menggunakan bahasa Inggris, and then saya suka mencari atau arti dari kata kosakata yang belum saya ketahui. So I have an interest in learning English from there. Jadi saya mendapatkan rasa enjoy dan rasa interest atau tertarik dalam menggunakan bahasa Inggris. Okay. That's it? Okay, so your interest come up when you are listening to the music and movies, right? Okay. So dari sini kita bisa lihat bahwa from different people, they have different own experience. Jadi mereka speak the same language, belajar satu bahasa, tapi different experience ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau saya tanya lagi, how do you find yourself enjoying English? How do you enjoying English? Bagaimana sih kamu enjoy belajar bahasa Inggris? Kalau Nike gimana? I enjoy learning English because I want to develop my English, of course. Untuk menemukan rasa enjoy tersebut mulai dari diri sendiri yang penasaran. Karena kalau nggak penasaran mungkin tidak akan mulai suka bahasa Inggris sampai sekarang. Everything starts from yourself gitu. Jadi if you don't start, then there will be no results. Oke, good. Jadi mulai dari rasa penasaran ya. Oke, benar. Kalau kata Raditya Dika itu benar. Jadi kita tuh belajar karena penasaran. Itu benar sih. Jadi itu juga terjadi sama saya. It happens to me when I was like maybe elementary school. I got so curious about English karena kok kayaknya gampang ya belajar bahasa Inggris, kayak cuma itu aja. Ketika SD, saya merasa seperti itu. Ketika saya merasa gampang, when I feel that English is easy, saya ngerasa saya pingin belajar terus seperti itu, dan akhirnya keterusan meskipun in the process si bahasa Inggris ini it's not always easy seperti itu ya. Kemudian kalau kita tanya si Jihan, how you find yourself enjoying English? Saya tertarik bahasa Inggris ketika menonton kartun berbahasa Inggris saat saya masih kecil, and when I am study English, ternyata is it not hard and very easy. Terlebih lagi, my mother is an English teacher, so saya juga ingin bisa berbahasa Inggris seperti beliau. Oh, an English teacher. Okay, right. Pantas ya, adik kakak kayaknya pinter bahasa Inggris. Soalnya Jihan having a little sister in 7th grade, jadi kelas 7, and I just question them, kok bisa ya mereka bahasa Inggrisnya bagus dan aktif di kelas, and ternyata jawabannya is because their mother is English teacher. Okay, good. So we move to Aziza. Saya tertarik ketika membaca cerita bahasa Inggris, sama seperti menonton film. When I got an English homework, I prefer to search something that I don't know from dictionary. Mungkin seperti kata kerja atau kata benda yang belum dimengerti, saya akan cari di kamus bahasa Inggris. Okay, right. Jadi kalau Aziza enjoying Englishnya adalah ketika dia nggak tahu artinya dalam bahasa Inggris, terus she tried to find language. She tried to find the meaning of the word is in dictionary. Oke, sementara itu kita akan break dulu because time is hampir break ya. Jadi kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini. Terima kasih.